वेलकम बैक टू ओडीजी एजुकेशन। आज आम 10वीं क्लास धातु अधातु विषय पढ़ा। मुझे गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन कहबी जोटा कि बोर्ड पर एलिजिबल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन से करवा। अच्छा, आम धातु कथा गोटे हूँ सुना, रूपा, तंबा, सोडियम धातु हम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, मर्क्यूरी, Hg, बुझल सब धातु, सब धातु गुड़ाक बुझल ना। सब टी पढ़ नोट कर धातु गुड़ाक देख आ भर ये जो धातु अच्छी पारद Hg, पारद Hg बुझल। यहाँ हूँ तरल, यहाँ हूँ तरल अच्छी है। देखिए गुड़ाक गुड़ाक सफ्ट धातु गुड़ाक, गुड़ा हूँ सफ्ट गुड़ाक, यहाँ सफ्ट धातु गुड़ाक है। धातु अधातु के करवा, अधातु अच्छी अधातु कार्बन, अधातु लिखा अधातु है। देख कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, गुड़ा सब अधातु बुझल। ये तुम अधातु लिखुच डायरेक्ट गुड़ाक आम कौन कर ये टू टू कर लिखा सब गुड़े जो दरकार पड़ाक आम कौन कर H2, O2, N2, Cl2 ना कि ब्रोमीन 2, आयोडीन 2 गुड़ाक सब कौन होगुड़िक सब अणु आकार तिष्ठुरा। तेणुक सब इक्वेशन लिखला बेले गुड़ा सब एमती लिखा पड़े परमाणु कर लिखनी अणु आकार लिखा पड़े कि गुड़ाक तुम कार्बन सल्फर गुड़ाक लिखिपार है गुड़ा केमती लिखा पड़ो। देख आ भर ब्रोमीनटा यहाँ तरल हो, ब्रोमीनटा तरल बुझल। धातु धातु जानवा तो कौटा कौन अच्छी धातुर भौतिक प्रकृति गुड़ा गुड़ाक भौतिक प्रकृति केमती भौतिक प्रकृति देखा कौन कौन भौतिक प्रकृति अच्छी भौतिक प्रकृति गोटे है नमनीयता गोटा भौतिक धातुर नमनीयता गोटे है नमनीयता है गोटे नमनीयता आ गोटे हूँ तन्यता नमनीयता तन्यता हम नमनीयता हम आ कौन हो पार ताप सुपरिवाही नहीं विद्युत जाऊँगी विद्युत परिवहन हो पार ताप परिवहन हो पार ताप सुपरिवाही बुझल। अच्छा नमनीयता कौन नमनीयता पतला चदर हम नहीं पतला चदर कर पतला चदर हो पतला चदर हो पिटिले पात हो यहाँ हूँ कौन ना तार हो टाणी तार है तार आ गए देख शब्द गोटे अच्छी शब्द हम धातु पर शब्द ये गोटे प्रकृति ना नहीं। अच्छा देख ये जो तार हो भर सुनाटार ये सुना सब अधिक तन्यता गुण सब अधिक सुना तन्यता गुण सब अधिक सुना है। अच्छा सेमती ताप परिवहन करवा ताप विद्युत एमती परिवहन हो तापटा देख विद्युत परिवहन किए बेसी हम ना रूपा Hgटा सब भल तापर जाकि तंबा बुझल बुझल सुपर कंडक्टर है ताप परिवहन हो ताप परिवहन कड़ा हम रूपा तंबा गुड़ाक ताप परिवहन हम सर एगुड़िक अभंगुर अभंगुर कि प्रकृति अभंगुर माने अभंगुर भांगन गुड़ाक ना गुड़ाक भांग कि अभंगुर प्रकृति
ହେଲା ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭଗୁରୁ ଭାଙ୍ଗିବନି ନଡ଼ା ଏଇଟା କ'ଣ ବାଡ଼ିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ନାଇଁ କି ତାର ପତଳା ଚଦର ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଟାଣିଲେ ତାର ହେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଥିବ ନା ମାନେ ମନେକର ଗୋଟେ ପାଥରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବାଡ଼ି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ତ ଭାଙ୍ଗିବନି ନା ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଦେଖିବ ନମନୀୟତା ଜନିତ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା ଯଦି ଦେଖ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ନମ୍ବର ତାର ତିଆରି ହେଇପାରିବ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ତିଆରି ହେଉଛି 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ହେଇଯିବ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାଟା ଏମିତି ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆୟୋଡିନ ଅଛି ମାନେ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାଇଁ କି ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ଅଛି ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ଅଛି ବୁଝିଲୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାତୁର ପ୍ରକୃତି ନା ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ହବ ହେଲା ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଡିନ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ଗୁଣ ଅଛି ଅଧାତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିବ ନିମ୍ନ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନିମ୍ନ ଗଳନାଙ୍କ ମାନେ ହାତ ପାପୁଲି ଧରିଲେ ଯେ ତରଳି ଯାଉଥିବ କ'ଣ ହେବ ସିସିୟମ୍ ଆଉ ଗାଲିୟମ୍ ଗୋଟେ ସିସିୟମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଗାଲିୟମ୍ ହେଉଛି ସିସିୟମ୍ ହେଲା ସିସିୟମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲିୟମ୍ ଏମାନେ ଗୋଟେ ହାତ ବା ନିମ୍ନ ଗଳନାଙ୍କ ବୁଝିଲୁ ମାନେ ଲୋ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ LMPଟା ବହୁତ କମ୍ ଥିବ ସବୁଠୁ କମ୍ ଏମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ ଏମାନଙ୍କୁ ସିସିୟମ୍ ବା ଗାଲିୟମ୍ ହାତ ପକଡ଼ି ଧରି ମଧ୍ୟ ସେ ତରଳିଯିବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ କାର୍ବନର ଏମିତି କାର୍ବନର ସେ ଅପର ରୂପ ଅଛି କାର୍ବନର ଏଲୋଟ୍ରପ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବନ ବା କାର୍ବନର ଅପର ରୂପ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ହୀରା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ନାଇଁ କି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଫୁଲେରିନ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ହୀରାର ଅପର ରୂପ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ବନର ଅପର ରୂପ ମନେ ପଡ଼େ ହୀରା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଆଉ ଫୁଲେରିନ୍ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିବ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରୁଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ହେଲା ହୀରାରେ ଯିବନି ଫୁଲେରିନ୍ରେ ଯିବନି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛି ହେଲା ତ ଆଚ୍ଛା ଆ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଲକାଲି ଯେଉଁ କ୍ଷାର ଧାତୁ କହନ୍ତି ବୁଝିଲୁ କ୍ଷାର ଧାତୁରେ ପଟାସିୟମ୍ ଆସିବ ପଟାସିୟମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏମାନେ କ୍ଷାର ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷାର ଧାତୁ ବୁଝିଲୁ କ୍ଷାର ଧାତୁ ଏଟାକୁ କିରୋସିନ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଏ ଏଟାକୁ କିରୋସିନରେ ଗୁଡ଼ିକ ରଖା ହେବ କ୍ଷାର ଧାତୁ ହେଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଯିବ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ବୁଝିଲ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖ ଧାତୁମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦହନ ଧାତୁର ଦହନ କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ କୋଉଟା କରିବ ଏକ ହେଲା ଦହନ ହବ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ମିଶିବ ପୁଣି ଆଉ ଦହନ କଲା ପରେ ଜଳ ସହିତ ମିଶେଇବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଜଳ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଗରମ ଅଛି ବାମ୍ଫ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବାଷ୍ପ ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ କୋଉମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ଆହୁରି ଅମ୍ଳ ସହିତ କରିବା କୋଉ ଅମ୍ଳ ସହିତ ହବ ପୁଣି କ୍ଷାର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ହେଲା ଧାତୁମାନେ ଏମିତି ଦହନ କରିବା ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଅମ୍ଳ ସହିତ କ୍ଷାର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଏବେ ଦେଖିବା ଧାତୁ ମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଧାତୁ ମନେ ରଖେ ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଦହନ ହେଲା ତା ହେଉଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବୁଝିଲୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କେମିତି ହବ କର ଗୋଟେ ମନେକର ଦେଖେ ମାଗ୍ନେସିୟମଟାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ଆକୁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିଦେବ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କଲେ ତ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଅଛି ନା 2 mg O ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ O2 ପ୍ଲସ୍ 2 mg ହେଲା ଏମିତି ତାପରେ ସେମିତି କ୍ୟାଲସିୟମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କରା ହେବ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଲା କ'ଣ ହେବ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେବ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ 2CaO କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ O2 ତାହେଲେ 2C ବୁଝିଲୁ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରିବ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରି ରଖୁଥିବ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ସେମିତି ଆଲୁମିନିୟମ କର ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ Al2O3 ଆକୁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିଦେବା ନାଇଁ କି ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରି ଦେଖ ଅକ୍ସିଜେନ୍ 3ଟା ଅଛି ଏଟା 2ଟା ଅଛି ଉପପଟେ 6 କରିବେ ବୁଝିଲୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା 2Al2O3 କଲେ ଏଟା କେତେଟା 4ଟା ଇଏ ହେଲା 6ଟା ତାହେଲେ ଆକୁ 3 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 4Al ଆଲୁମିନିୟମ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ହେଲା ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିବା କୋଷ କର ଆଉ ଗୋଟେ କର ଏମିତି କପର ସହିତ କର ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ନା 2CuO2 ପ୍ଲସ୍ 2C ବୁଝିଲ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ କଲେ ବୁଝିଲୁ ସେମିତି ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଅଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଧାତୁ କଲେ ମନେକର କାର୍ବନ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏଇଟା ଅଧାତୁ କଥା ଅଧାତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ସଲଫର ସହିତ ଯଦି ଆମେ କରିବା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ଏସବୁ ହେଲା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ସେମିତି ଏମିତି ଅଧାତୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଅଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବିଷୟରେ କରିବା ସେଟା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ ଏଠି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ Al2O3 ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେବ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେବ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେବ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେବ ଆଉ ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେବ ହେଲା ଫେରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେବ ତାପରେ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେବ ତାପରେ फेरोस्फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 it is फेरोस्फेरिक ऑक्साइड और ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड फेरोस्फेरिक ऑक्साइड और ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड है और सेमती पोटेशियम ऑक्साइड होबो K2O अच्छा सोडियम ऑक्साइड Na2O बुझलो एमि केते गुडे धातव ऑक्साइड अधातव ऑक्साइड इन करबा सेमि केते गुडे अधातव ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फर ट्राइऑक्साइड है पुणी देख फॉस्फोरस पेंटाक्साइड P2O5 फॉस्फोरस पेंटाक्साइड हो से नाइट्रोजन कर नाइट्रोजन केते अछि नाइट्रोजन वैलेंस अछि 1 2 3 4 5 टा वैलेंस अछि बुझल यदि हम ऑक्सीजन सहित करबा O2 सहित वैलेंस करबा कि हो एक छले Na2O हे गला बुझल एक सहित करे दुई सहित करे NO2 करबा से ना सहित करे N2O3 करबा तापर NO2 करबा तापर N2O5 एमे एभलिया नाइट्रोजन से ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करबा सेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जो 2 रे सहित प्रतिक्रिया कले अरे एटा दुरा एक आर एटा एक बळे दुइटा एठी बळे तापर एटा देखे एटा केते होय दुई दुई रे कटि गला नै कि ताले केते हला N2O अच्छा आ नाटा कोन पडिबा सिंदी ओटा आधा सूत्र पडिबा जे केन पडिया डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो मोनोऑक्साइड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एटा कोन पडिबा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होय इट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पडिबा हैला नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एटा करू N2O3 टा डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हां डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हैला डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एटा कोन हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं एटा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड डाइऑक्साइड है ना डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटा किन पडिबा डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड हां डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड नाइट्रोजन पेंटाक्साइड
पेंटाक्साइड है डाइनाइट्रोजन पेंटाक्साइड एमती पढ़ा पड़े किंतु ये क्षेत्र देख धातु मध्य यहाँ हूँ फस्फरस पेंटाक्साइड यहाँ हूँ फस्फरस पेंटाक्साइड एमती अधातु बक्साइड धातु बक्साइड है तो अच्छा एमती के अधातु बक्साइड धातु बक्साइड कथा देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहवा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कोड़ा एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कोड़ा एम्फोटेरिक ऑक्साइड ओटा होची एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जिंक ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड आल्सो एमाने एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कहूछ देखो अम्ल क्षार सहित प्रतिक्रिया करे लवण जल दउछ मन करे एल्यूमिनियम टा Al2O3 ए ऑक्साइड को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित प्रतिक्रिया करिबा हला कोन हो हाइड्रोक्लोरिक प्रतिक्रिया करे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 इंगला प्लस वाटर हो ताको बैलेंस कर दो है बैलेंस करा दो बैलेंस करे रखे एटे केतरा अछि क्लोरीन तीनटा अछि ताले एटे केतरा गोटी अछि आइ तो तुम 6 करियो 6 के जाय क्लोरीन टा ठीक है एटे केतरा अछि ऑक्सीजन 3टा अछि एटे गोटे अछि ताले 3 गोटे रे बता को 6 करियो 3 नहीं कि ताले गोटे काम कर एटा 2AlCl3 मल्टीप्लाई कर देले एटा 3H2 गला हबनी ना हबनी 6 करियो बोलो ठीक अछि ना एटा रे एटा 6 टा हो पड़ियो ना ताले ये केटा है ये 6 टा नहीं एला को 6 से मल्टीप्लाई करिए 6 HCl एगला 6 HCl देखो ये ला केटा बुझिला नहीं ये केटा 3 6 है ये 6 है हाइड्रोजन 6 दुगुणे 12 हो जाउछ 6 दुगुणे H2O रे एटा 12 हो जाउछ आज्ञा ताले आको कोन करिया 3 ने बंधु 3 ने गुणे केता हो 6 है आज्ञा ताले 3 टा ऑक्सीजन एटा 3 टा ऑक्सीजन अछि एल्यूमिनियम 2 टा अछि ताले आको ये ठीक अछि एटा हां 2 टा तो अछि ताले एटा ठीक है Al2O3 एटा प्लस नहीं ताले हे राख एमती बैलेंस करी करियो ना न्यूट्रिएंट डाल जदी एमती करि पारि अलग प्रकार करे मध्ये हबो प्रोसेस बुझिला हैं ता सहित प्रतिक्रिया करे सेठी बेस सहित मध्ये करि पारि गोटे मन कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड करो सोडियम हाइड्रोक्साइड कोन हो हैं सोडियम एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट AlO2 एटा सोडियम एल्यूमिनेट आ वैलेंस 1 हैला प्लस से वाटर बाहर आको बैलेंस करिए हैं देखे बैलेंस करा था आको 2 रे मल्टीप्लाई कर दो 2 NaAlO2 देखलु ऑक्सीजन 4टा है एटे गोटे एटे 3टा 4टा हेला एटे देखे 2 4टा हेला सोडियम केतरा अछि हबो हां एटे 4टा हेला परे एटा हम रखि दो ना H2 हे जो हेला आको 2 रे मल्टीप्लाई कर दो 2NaOH 2NaOH प्लस एटा दरकार सर ठीक अछि हे जो नहीं ताले Al2O3 हेला तो सोडियम 2टा ऑक्सीजन 2 ये केते 3 5 हां इधर 5 अच्छी ठीक है देखो ये 4 1 5 हाइड्रोजन 2 की 2 हैला एटे केते हैला ये 2टा ये 3टा 5टा हैला एल्यूमिनियम एटे 2टा एटे 2टा अछि सोडियम 2टा अछि ठीक बैलेंस हैला परीक्षा रे क्वेश्चन आसी पारे एटा को से देइथिबो सोडियम एलिमेंट रो संकेत देइ पारे फार्मूला मागिथिबो एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो अन्य माध्यम करि परिबो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कोन ए तीनटा मन रख परीक्षा रे आसे क्वेश्चन एम्फोटेरिक ऑक्साइड आ होछि सरंज ऑक्साइड तार अर्थ
ଆଉ ମାନେ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆଉ କିଛି କରେଇ ଦେବ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ନାଇଁ କି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ବସିକି ରହିଯିବ। କୋଉଟାକ ସଂରକ୍ଷକ ଅକ୍ସାଇଡ, ସଂରକ୍ଷକ ଅକ୍ସାଇଡ କୋଉଟାକ ଯେମିତିକି ରଷ୍ଟ ନାଇଁ କି ସଂରକ୍ଷକ ଅକ୍ସାଇଡ ସେ ଫର୍ଦର କ'ଣ କରିବ ଯେ ଆଉ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିରୋଧ କରିବ, ସେ କରେଇ ଦେବ ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷକ କହିବ ନା, ସେ ରକ୍ଷା କରୁଥିବ। କୋଉଟା ହବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ, ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ, ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ, ତାକୁ କହିବେ ସଂରକ୍ଷୀ ଅକ୍ସାଇଡ, ସଂରକ୍ଷୀ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା। ସଂରକ୍ଷୀ ଅକ୍ସାଇଡ କୋଉଟା ହବ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ A2O3, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ MgO ନାଇଁ ତାପରେ ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ PbO, ଏମାନେ ସଂରକ୍ଷୀ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଲେ। ବୁଝିଲୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମେ ଏମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦହନ କରାଇଥିଲେ ଫିତାଟାକୁ ଆମେ ଘଷିଥିଲେ ନା, ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ତା ଉପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଥିଲା, ସେ ସଂରକ୍ଷୀ ଅକ୍ସାଇଡଟା ସେ ଆଉ ଫର୍ଦର ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେଇବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅଛି, ଏମିତି ଧାତୁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମନେକର ଜଳୁଛି, କେଉଁ ଧାତୁ ଏମିତି ଜଳିବ, କେଉଁ ଧାତୁ ଜଳିବନି, ସୋଡ଼ିୟମ ଏଫିଟା ଦେଖିବ ତା ଗୁଣ୍ଡଟା ଯଦି ପକେଇ ସେ ଜଳିବ, ତା ଗୁଣ୍ଡଟା ହେଲା ଆଇରନ୍ ରଡ୍ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଜଳେ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ଲୁହାର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଅଗ୍ନି ଶିଖାରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଳିଯାଏ। ତମ୍ବା ନିଆଁ ଜଳି କ'ଣ ହବ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ଏଇଟା ଜଳିବ ବୁଝିଲୁ, ଏଇଟା କଳା ପଡ଼ିଯିବ CO ଟା, ଏଇଟା କଳା ହେଇଯିବ ଏଇ ଜଳିଲେ ହେଲା, ଆବରଣ କଳା ଥିବ ବୁଝିଲୁ ପଡ଼ିପାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସଂରକ୍ଷୀ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଇମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ, ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ହେଲା ଏମିତି ପଚାରେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷୀ ଅକ୍ସାଇଡ ଏମିତି ଦେବ ହେଲା ତ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଧାତୁର ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୋଉଟା ଧାତୁର ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କର ওরা ସବୁ ତୁମେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।